जलपाईगुड़ी के चालसा में एक के बाद एक पक्षियों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पूरे इलाके में 100 से अधिक पक्षियों के शव बिखरे हुए मिले हैं, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। रहस्यमयी ढंग से हुई इन मौतों के पीछे की वजहों को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना चालसा ब्लॉक के दक्षिण धूपझारा इलाके की है, जहाँ बड़ी संख्या में कबूतर, गौरैया और अन्य छोटे पक्षी मृत पाए गए हैं। यह इलाका गोरुमारा जंगल से सटा हुआ है और मृत पक्षी एक कृषि भूमि पर पाए गए हैं, जिसे हाल ही में खेती के लिए तैयार किया गया था। पर्यावरणविद इस घटना को अभूतपूर्व और चिंताजनक मान रहे। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पक्षियों की मौत खेतों में इस्तेमाल किए गए जहरीले कीटनाशकों के कारण हो सकती है। वहीं कुछ इसे बर्ड फ्लू या किसी अन्य वायरस का असर बता रहे हैं। पर्यावरणविद सुमन चौधरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए अपनी बातों को रखा। साथ ही स्थानीय पर्यावरण कार्यकर्ता अनिर्बान मजूमदार ने भी अपनी बातें रखी। मालूम हो कि यह घटना न केवल पर्यावरण प्रेमियों बल्कि आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। हालांकि रहस्य खुलने के बाद ही असली कारण का पता चल पाएगा। नमस्कार। गतकाल বিকেলবেলা আমরা খবর পেয়ে দক্ষিণ ধূপঝাড়ার কায়েতপাড়া সংলগ্ন এলাকায় আমরা পৌঁছে গিয়ে ওখানে যে মর্মান্তিক দৃশ্যটা দেখতে পাই, একটি ধান ক্ষেতের মধ্যে বিছন ফেলেছিল এক কৃষক। সেই কৃষকের জমিতে আমরা ঘুঘু পাখির মৃতদেহ দেখতে পাই। সেই পরিমাণটা ওখানে 27-28টা পাখি পাওয়া গেলেও 29 পাখি পাওয়া গেলেও এই পাখিগুলোর সংখ্যাটা কিন্তু আমরা মনে করছি শতাধিকের উপরে, 3 শতাধিকের উপরে আমরা কিন্তু সেই পাখিগুলো মনে করছি যে মারা গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটে আছে, সেই খবরগুলো আমাদের কাছে আসছে। এবং এই যে একটা মর্মান্তিক ঘটনা, এর কারণটা হচ্ছে ধানের বিছন ফেলছে এখন মানুষ। সেই বিছন থেকে ধানের বিছন তৈরি করবে, বিছন তৈরি করে ধান খেতে তারা লাগাবে, ধান উৎপন্ন করবে। এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ধানের বিছনগুলো পাখি খেতে চলে আসে, পাহারা দেওয়া দরকার প্রয়োজন। সেই পাহারা দিয়ে মোটামুটি 2-3 দিনের মধ্যে চারাটা তৈরি হয়ে গেলে পরে আর ওটা খেতে পারে না। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের যে ভয়াবহ পাখির নিধন দেখলাম, সেই পাখির নিধনটা কিন্তু আমরা আগামী দিন যে যাতে না হয় সেই দিকে আমরা দেখব এবং আমরা বন দপ্তর এবং লোকাল প্রশাসনের কাছে আমরা দ্বারস্থ হব, যাতে করে এরকম ঘটনা না হয়। কৃষি দপ্তরের কাছে অনুরোধ করব যাতে যারা এই ধান চাষের বিষয় নিয়ে যাচ্ছে যাতে বীজ না মিশিয়ে ধানের যে চারাটা না তৈরি করে। এইভাবে যে ঘটনাগুলো দিনের পর দিন ঘটে যাচ্ছে, এর আগেও আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় মূর্তি নদীর জলে বিষ দিয়ে মাছ ধরা বহু। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।